Marhaba wangalizi watukufu yao mtahamili ya harimwa ya Facebook FM amdudunga wa makaterzamba wayanu ni mdudunga wa harimwa ya siti ya hatu kama laada harimwa YouTube kaya wa ngari mparaoni hawinji ya ukana abone sheni inu inudunga mipango mbali na mbali kaya wa ngejolo tilo harimwa siti inu na hina mduta wa archive ya mipango hatu nguipariso harimwa ipage ya YouTube harimwa ya FCBK FM nguipariso ipage hiyo ili abona sikari mparaoni hawinji abone mkiwana chama harimwa ya siti ya hatu harimwa sheni ya hatu ya YouTube waishilizi watukufu yao nyurudunga kama laanda usiku wa maleo harimwa ya zivi mojana mfukare sauti ya Radio Kazi mrudunga hao emakati yanu leo fumne wafiki yo tarehe 20 na mfukare hao mwezi wa utu maha ziwizili na 19 rohonda na harimwa ya mipango ya hatu kama laanda ili humhashirishani ezijiriyo harimwa yensi mpango ikayao na jobirilia zemada ikayao lozire mao wakomore makaterza muso yanu ikayao ngamkansi ili utamjue winji wa maelezo harimwa hizo zizunguli yao harimwa yensi makaterza muso yanu shakabla raha ne janjia pombani wahe mahadis karadhi bwana mudiri jumla ni hunike ze sekondi 12 ulaulio wa Komor ngerjeri njie harimwa mpango kamalande kayao waendelea utambazi wao harimwa ule mengu ni mwana ma Ali Abdul Mkubwa nana usaidizi wa mwana Alhadhuri Baye wa Radio Kazi nana wananyasi wa Radio Mwaja pare FM kayao ngamdudunga hao emakatamuso yanu ngarjonika otukufu aho ze sekondi 12 ulaulio wa kazi ngerjeri njie harimwa masuala mshinji dhubake kayao rikanti jalis na sina we bwana mudiri jumla usiku leo. Marhaba menji waangalizi wa Facebook FM weshilizi wa Radio Kazi kawarjoka leo mfumne rirejeye kikawangida he mipango ya he na mfumne ya he Radio Kazi yabonge junganyao ne Facebook FM shamahu emiso ya leo hakika inu ya he ye Radio Kazi wakazi kao wudunga ze mfumne mipango yinu indri hailala ze mfumne hahitilafu za teknik za karume Radio Kazi yabonga mabushirio emafan wahe Radio Kazi na ujunga nyaneze radio mbali na mbali wananyasi neze siti mbali na mbali rezilo hundani nezilo humbonze rwambio ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi bwana mudiri jumla la temosko leo ka nukaushe babi urambe babi za jiri tujini okana zanzi harmwa ule mengu wa Facebook ya ukana chef de village antijini harendo mlimams ni hafudulo kiasi utosha kabla rane janji hena swala toka lons harmo pago hatu ni shebabi za jiri tujini holigo ulala tujini abungala dimanga ona za nyumeni za urini karma izajiri. Maraba menji manama ubaidi wena Ali Abdul Mkubwa yekihazi ho maja huno nsujini ukanga saruma yo plateau ya Radio Kazi ya umjo tsahe madhoma na mji mtsahe nesheka yosha mji mtsahe na shababi wa mji mlenge mikro simruhusu ni mwalimu uzisele suala au kaya ya kikomori ambaye ambeza hehafu ndongo ya zajiri mjini ya wongwa jali ya majournalisti wema wanziha zajiri nsujini batsinokata wazishia shawesha mru ya rongwane ti warenge naye shakwa jaha nsujini waja wazuzisa nyinyi mja nsujini yembabe mzima walo la nsuji alo la milembe ni shaye msujini amjojo amwende milembeni mwamuzisi nge yabo yemzima wo mahunu mjini ayem mahunu mjini tena halo la hunu mjini amjojo amwende mwawuzisi
ya hadisi ngiyo gendarmerie basi madhama na mji wende gendarmerie hadisi hindi ngamjojo mwende gendarmerie mwende Moses hadisi hindi abo tuka mwanzo tsatsa uwe ukamimi miuji mefie tirenge hadhari rongoza mji emana lohunu bobaidi tifanya ndongo tifungwa huishandwa baba na wazaze na ndo mararu na mashababi waju hawananilia ndabukami hwanilabo mji ukena mrutsu wanilia omjahahe yombuza mpa kena ukiri wende senti au wanilienti ekakutina mji yabuze ndongo za hunu mjini tina ujua mimi do zambe watangazaji waro ajinaje wa zambe mi unongo na mtangazaji hazamba shatina ujo zamba mi mwinyi au kendongo ya mji sheka wanzo utojwa yesuje esuje ngamweshele yao sukuwa baba wakafa ide fam wala bao mjansujini bao waju hawa baba henya fambaya wamba ukaya nane ngazija wamba nsujinike jalaba au kai nsujini yoke dola wafaye wala wanru wasababisha umjansujini walawa wowo arumaze mashulizi mpia nusu harumao kwa janji arumaze ngo za kimji ateza mwandu zao kwa jajwa uzinjia ramudo sukuyo atajana ya notabilite ya hetsandraya waona na hosingani jana wakaufungua walandu walawa numjansujini vayo hetsandraya waja wakauliba ani wandu wale waja wakaulibe hetsandraya ya hetsandraya wafungue badi wandu aili wakarumwezi fungo watufungulwa ya mzima shefu wamba madamsa ya mzima deulo ne communication ya raisi hamba sedali owandu wao owetandaya owansujini wamba ukaya na redora towe ye mau yaho wanruanu hokwanruanu warilaba harumaze mediane zeneti yakubada warilaba abonyi wetsanda na mrilinde rijene mausi isi wansujini kwanru ili wao warilaba awemana yawe kahusha suala jilo abo waili wao kwaja kubaliwa arungo mjansujina ngwa walabe ane hadisi je namna hiyo wala pia wafungulwa baido weli wao alafu bo ije miribatu ya mishindano hiyo juha leo juha jana wanjila naziba bena waili wa baba waili yabo mzime hamba ali waisufa mzimwe hamba madamsa wa chef de village kao hanome wane wizara hizi habari za ndani makati ya la eo zemvorojo za votizila makati ya waziri kikiarenga waziri handani ni kwa chef de village mzima hamba ali waisufa umru mbaba ikao ngemkini hao kambaba hahe hadeziwa no ya madamsa ya lawa wimdu akaudibila mbaba wala alafu kajajibiwa wawana sheza dunga ntini nena mnemba na haja no jundu wanrongo jumabo neza hamba nizowo ya hamba tingelo gendarmerie yomru na tingelo gendarmerie shaye hadisi twandise namna hiyo anabo mbaba juha ndo kambaba hadeziwa baheka jakubali welewa wawana haremwa ngabwamba haremwa jau shondetsi na jozamba procureur awu madhama na mji njaka yabo tkamoroni mina we rijarambiwa rijari hundu wo waili koramona heni akamutsamba hari shahidi yako wazingara hakazwa manyole dzitso ngola pitali wala akawazingara wende ya jwamba ushahidi karijamona rimtsaha karijamona yabo karino jwarabe jumao ebenge wandu wambao na majournalisti wambao wanzihoza hao izo za hao kangu anzo wadungwa anzo wajibize anzo wasomese yoshawira hao shamimi karinojo honjeza ratsuona akendongo ya mji no suhamboka bongo ya mji na rubeta hadhar fatuzo mjini hatu na suala mpita ukanga sihanwa wana actuality na ndongo wa ani wana masuala utonenga made ndongo ni makati ya msoya ni mwana Abdallah hina makati musumo na wa ya mru Abdallah arutadharisha Abdallah arwambia Abdallah jao masuala ya nu katuta bisha katu poso hicho wandu warongo wa mazeneti adani tina ujua tina subuti hemalezi ralelwa kaba numiushindana na daula ushindana na madhamana wende sawa rekawa miji kwa mazama rekawa mabavu ndene mrulo na dhamana shamisi donya ngo za malahoni na ngo za ulapiza taila viprivi
tafsiri ani tina ujwana beja nono ani enge minono ndio katsangondwa uka mmi shabada miti nono tina usubutinzambe shenge minono tidwamba wanyi shabada miti nono tiretirele kalima la hunyi akaya mina malezi tilelwa ana watafsiri kautiwa ndo kwata mtsona malezi kabwani bambao abili akumbese mwanzo je hadisi ya mnyama hurani ya yamba jana kwa halo la vuvu no mjinali mkubwa ngarujwa wesha mtowa hiyo wana nyama hurani wala mnyama hurani bati mnato subutata ni mvumba isimu wala mnyama hurani kwa la munjwe kama ahe atawe kuja jojo hao engeti dabo ya hamba kuja jojo la mwanda huu njajo jibu mnyama hurani abo ba bayo sawa na vehele kabani bambao njajo njeza jumwabo ni mnike thamani okay kama nyimvua bo uhema rungua vahezi nyanguli vaheya zenje wale hadisi banyimvua wonovuvu natabanja mirona na mula bambaoni ya mireka uheye mabibia heya ende mabibia harumwe miro ritsenjeze juma wariti jumnika thamani abili alifamze mbaba olanga mumste kajo kalifamze mbaba ola ka directeur de campagne wao sibahi alifamze mbaba ikaonde yako msuala mumtukuzo kola mtangazaji amandasi sharim ni kauruma yenti alifamze mbaba ola mru ya ruma nenti hata baraka jawaswili riti jojapulila wo mzo ya ruma bonti wala rimni kashesi wa shamaore ya shitahe senda shirenga shirwaya nenti ngongiyo titirane shesiwa shamara shirwaya harwashe si wa shamaore olandu rampwenda tahema ore harwashe si wa shamaore mwanzo wa jenisho ekari jaba sana rangu mahamengo minena mine enusuwa songa baritsa hoe maore njal famze mbaba mwanzani wangu ya rohenda ya rihwasho rayatu yatu wasulisha ulamdu arishisha fumbuku baada Saidi Hassan Saidi Hashim alifamze mbaba wala ndo watari wabakisha rumwetsinu ekahugo muangalia ngotsono kola mru watare ani ngotsone maore okaherwaya nentsingo ngiyoti tirane shesiwa abwekarjarido dukuru ndongoze namna hiyo ngarjo mpwaze mvu yake kasulisha wo mzo ya urwaya na ilanga ritsaho shesiwa shwa komoripia enda mru ya jwa mtswa banarjene maore na jene maore lewo bo mwanzani wangu alifamze mbaba yenda yari hwema orelo na mahamengo minena mitsano rayatu jani yonori hesari hwasho ritimpweze mvuwa jopulile maorezu bubonti babo risatwama nemana atsuhuzi onda walifamze mbaba yezingara shenga dopulile maore ila atokarogo wala ngemshashi maha nanti ngonge mtitirane shesi washila nari hifadho wandu hifadhi yensi manama abdallah haukana rahanja njombani mwema hadisi wandraha ngami ngamsandisa charanjanji waja huu manama benjae kaya wangu tinobe Faransa usikwaja na wandu wamba kata mbazembali harimwa mpango mahususu kawe hendela nu harimwa Facebook hanjia masuala menji usuraisi ukana raisi ngena mwana wahena shaihani raisi ngena mwana mustadrani raisi ngena mwana ani hanja masuala menji umbani maraisi iba makani mahamadayo au mdu mahamadayo mfikawi ya dungu haruma eleti makalima yao warugwa leo usiku leo nuka Abdallah ujo huja tansawe moni rahana ubenjaya kaunjia ukana raisi ngena wana wahanu raisi haza mwana ndene mdu mchacha yani raisi ani masuala yao ngazungulia warugwa leo usiku leo unu uje ureze mbuno bonze haruma mara habari tilete ahusaho ambezo ya hamba abora nguha ambezo ya hamba abwetosho miti ishia shatino ambezo hamba naam ukaya mitsanza nje vi privé ukaya zomongo ni mweze vi privé zahe muwa he daula ukabanga bantu adongo déplacer beba banwe katamba raisi yemwizi dabuna mnikamba hindu nso huiona ukaye daula ila TV privé ekatamba woyi mwanahahe fati ngutambariwe daula renge daula tuherende manyahuli yoti privé au kahanomewa haruditse na yeunjia harume daula ekatamba lukumani hanjia ani harengeze na mbabaha hene darusi wa irende privé ya manyahuli hamenwa hao dukaya wanjia harume daula ekativumbua ilham
mwanahe mwanamshe uka haja hanjie daula ndaine ilhamna fatihi na lukumani ne darusi dabukaya hanomewa mamwe hatafsiri kasi tafsiru kaizozo amena za daula yoti prive tabukaje kirikara isinga na manamba ndu kujaparo mvumbua japaro mvum ansuje kanga ni waji ali wanafatu huu ngabo wanana shahe wa utinojwa ni wavumbua gena mwanahe doktori nonja paro mvumbua no mjue isimu amjue hazafanyao haukeyo hazi prive mwanahe doktori tino paro mvumbua haukela prive nikajanjara mdaula kajanji ya rumaze sorafaza daula to wenji wo kwa mji okeka donjia ekati fumbwa premier dame badu wotsambari wo premier dame wa daula amjojonjia hauka yo tv prive yonde daula amjonjie daula in tv prive shazinu za benjaye amumtukuzo hauka hamba zinji za kweli yehamba zinji hausubuti mongoni mwa wandu wasubuto wao poze zijiro harumwe daula shaizo alhakika gamrantsizwe ya hamba sina ujua nenjeze jumabo haukanga mstay evi prive kabla ya raisi azali haugurambe gozibi haurambe ye firauna shati azali mwili eze dhamana za daula ziliyo atemarisi wabonze urembo nkima heze dhamana walonizo kunu hatu enti yonti tiengebonze zila benja ya hamba ngena hakaza ambe kange na udhibitifu hazo shahunu hatu benge ndizo na udhibitifu haukatino udhibitifu shazia mwazi dengozi sisi wangazija tina ujwa honjeza jumabo izo benje ya hamba yazamba benjaye tina ujwa na bamba nai au hambandro tina honjeza jumabo zangu mimi Abdallah heu fahari washkomor nezemila za huwa komor no mtsunganyo wa fami mlolano na mlolano no udzima wahensi ni tanzanje masuala ya viprive okunje tina unji ya viprive hapo tina unji ntina ushahida hazo kweli nrabo tina uzinjia hizo bobaidi na rinjaru mwedeba ba narambeza daula ngwajo hishanga mjodera isiwahe daula kwa irimrumu kakaja tekeleza mjomdea shandongo zazisia na magaya na wala meshingo wala sina unjia nam mwanama Abdallah ngamjonjia bawe harmwa maswala mshinzi kaya o yari hati wanu sharane janji harmwa da swala kazan huzise mjobiri ambabe hakana ngenda watimizi mezi mitano kelebe shelam kaltibi ranzi saleh asumani nana shamsudin sujai ujilia ismaila msahazi wajihundrao iho magobani hali suala lihusu ya ukana wakahanza wafanye movement watie kodo harimu yetsile swala linu mashababi wenji ngali watabishao harimwa mashababi wenji ngali watabisha wale swala linu walirungo wao ngabo wasikiti hao humfungwa waho wandu wanu ngabo zifamiza hao shata mpaka ndaba ha kabati mkomori ushindo harambua obenufu wahe ezajiria wandu wanu rikaanza bwana mudiri jimla uribenule mbabi harimwale swala linu la wandu wani kaya o imasiwi yanu ngwayabita o humagobani hata mpaka ndaba ha wagamatiwa rikaanza ribeni mbabi le swala linu uribenule mbabi umjibali wa wandu wanu na leo hata mpaka ndaba ngwadhulumi wao zakiza hao wajunda wa magobani uribele swala ngerjeri harmwa swala la dunga wanu maraba menji swala linu rilamba na skari na uransu lamba swala laho wananyasi mapurzonye abo hato wafungulwa bala kwa jafungulwa bala bahasani na sast na barwani na shakur wala raha kwa jafungulwa na koloneli hakabala wa sanctione wane mahakama yarudi amba ukaya ngabo haki zao watojo jozi hunda zi haki hizo wajoza leve de madepite kwa jawa leve
shera isi hasamihi zendongo hizo ibakisha wanu Saleh Asmani na Ismail Msahazi na Shamsuddin Sujani nana wasaya wafungwa siasa abo kajadwa za Dr. Abdul Salami nana Ahmed Abdalla Mohamed Sambi shale ungari njawaru mo wararuwana okashi nitendo edzima zaji ngamjuzo wako moribana ya ukaya antukesha funga Shamsuddin Sujani na Saleh Asmani na Ismaila Msahazi yintinde zenrongo za husu feswali kandaani tsinda hizo hata tsinde mbandongo ya utonga wafungwa madenda mna mwambilwa ba Saleh Asmani hakodo anzi ha message ariza kodobe wakatize wala wajuba kandaani hakodo hamba ukaya abawe sawa njia ngarjore kwipere na yo kamdo angala harumaze telefoni pia hena mru ya kaujibi wa zalalawe hatso kwanzi hokaya risari recupere yekandaani mobai atasira kopirizo no rijibiwa heni yakana batonda mba telefoni ataruda mandu kana mzoboma pareni bazalalawa aboze pirizo zijo kantiti hoshida watu wandu wajibiwa heza jirikandani hakaka bati yakujokaya ulangwendo hafe siri kwambo kaya boreshoka wazubuka ndani azalingu lao le jeshi lirengwa ina waje warenge sonse basi rijibiwa o watujibiwa ndo wakazali heni atukandaye hajibiwa hena namna yonsa rajibiwa yabuna mwangaleze telefoni pena mraka na telefoni tare hiyo mzireni banga mjobu wonaze message wando wakaparana wehamba chonde shafungo wando wao ususwali Saleh yabili ambaba jo mingi wapo kaya makalima yo hamba u message mrufungwa abidafungwa kikina mustadrani na belu au ka belu waundo watanko do rumayensi haukayango wanzwani mlohunu na mwenzani bako mutajioni enge kweli ni matajiri haunga ni namba hilo wanyo starabu mjwa bakinzwani yafungwa mustadrani kajarungwa yambo kaya hena kujofanya ila ritujo mparisa sitorenga mzaza ha mbaba hawe mananya no banu jo msisaka na hatena ye harengwa ukajanza message hamba jao ye kiki azamba beli kanga dumtafada nikafu kajazamba mbelu kanga jo mngwari yani rimtafedini kafubiti hafanyiwa na wadone Dauda kaire yanziha awonziro de ya habandu weshi kaire ya habandu weshi ziro de habandu weshi yabo yinuke tsulola na hata na mshinzi wa kweli tizamba juzi zabarindrini eka kweli ngwanzo tabuhithi wola ya dunga na feswali na salimu na mutu hofahao ekatia walola pitali sante militaire emane watso muzi sendri kwata yeka jisalehi yeka jishamsulini kajisimele Msahazi hata mana watso muzi sendri no abangu shidwa kaanti ngushidwa rongo mana watso mbeho wa muzi sendri emana watso suti wa hukumindri zahisa zabili ngamniko wa komori ni watu no shahiduka zendongo Saleh ya hamba kaziti hata rumwe dosiye ya juji hata sina video ila samazio hata au kayata juji loti daba kajajorenga kwa ina ukirima gendarme wafanya enquête nende wafanya registrement waishile mru bale enquête awese minyiha au kam force mru la kazirendwa yabo e dossier vide hata na leo wawe hansi yabo habo wazingamanyiha wafama military mararu ye montage wa komori wani sorambua waonoka na rishifunde Shamsuddin rishifunde Salehi rishifunde Ismail Msahazi wata wanruwa diwaze riwapulili shakabati hata mbamshinzi hatafsiri zinaweza kaulozungulia ukana Salehi duaka upangaza kandaani zilaza jirikandani wala wazijua wala aningumakinishwa komori ya ukana neze fami za wanruwanu ya ukane wanruwanu zenogozini ze fami za hongo wajua okazonrabo banwandu wango una mavuka wandu wao waka arumaze tabugithi wona juji abandu wao wamakinisha ze fami huisha mra fami wa hao ya remani kriza sababu ndo wana hao kwa maki kwa joko wana hao wafungwa siasa
vao wanu waleo ngwaju kufungwa siasa yonde namna shakabati hata langu wa dhulumi wao yemesha hao kabati mkomori hata zefamiza ho wafiwa ngwaju wao kayo wandu wazingarwa kabati hata mshinzi yepo ya minyi handai kabati yepo ya minyi handabo mdu wa mbe na ngabafanywa opare mtuami nukasa lehi ya sumande ya jundu waye yepo yabala mdu wa mbe wafanya opare yenda watafumbuni Haumwambe kende ami Salasumani na Shamsudini Sujai wote ndo wajubisa wo mro wa jamsuje juzi wadofunza yepo mro wa majiula okabana ni bandugo yajiru watongwamba opposition wao atemvu kanyumbevu jao watongwamba beda homsumari hula hapwema stick kabata atamshinzi unumshila ndrabo wanzaweza jirafe swali na salimuna mutu watunra mbaba hanu wabira ye anketi towa lui wanzo wandu washifunde nisho shenda suala lakina haram lakishenzi litona tamba mfano toka yont shangwa junda wakreye mahakama ya siasa wendende wa wahukumu siasa wa wadhuluma ta wanrodwa zele suala zirolila wabenari wanike liberté provisoire haya gabo yambilwa bakesansi aibiwa kwanza afanye bombi wende volo ya wende waparsa zila zitupa ze sansi zila bokomruta aponzi hata hale ndo bala mumlalangwe arumumlalangwe engeye yala mabombi majeshi wala watu ufungwa pia na arumumlalangwe obali hata wabala wenzao komijini hatu tutofungwa pia wende wabela bombi bahemo tola Arshimedi amtiti mitami huli hawabali hata wende volo wamduwe majaya waparisaze falasika za hesa sinema bonzi nabo wambilo kari wala mrufanywa mabombi bombi zo tambaze piri zo tambaze heti esha wazi watu jo kafanya ngego wakana mwaji yebanu ho wa raisi watahanga ho wadhoma na humuyu watahanga inuti yenza imani inuti remwelewanu kabjazo yoro ahitwa Shabanu balinzi metojo tambazene independence okema do mana hensi pia woto kanse turbini kirasi yabo watondo wajeni shamna bombi mzimevurizwa bala bahi ema sampanga ro wahalero wanyumeni west yehunu dahu si wanrusinga nawo maelesi na raisi wa daula na ma ministre uonao ata ministre arumadina lotungo okwa jisteize sharafa amdo atumtina sumambu bala okwata ngojo na directeur general na ministre ngwalo magula naju haruma wana biveti eyo atahanga abigo dhuru mfatuzepo enunsi yongu wapo au yotambaza pirizo au yorwahitwa na abosu mwambu hijo mtoshani tidoko zidi kabajaha madho amana rumwanti wenzaziyo rani madho amana komoro kokwa na limiti yolambahilu heni babanu wotsonjwa wali wende bomma mkodo wende bwazibura rumwe brocheti heni babanu wetso wahunda eyo atahanga ya jodhuru ngwawo majalikoni eyo ndabi wo mrwajo na jalikoni bahaninje ni meharuma entre ya jidam beziba danina sabankuni linde ministri ba yola kena telefona metsu eyo atahanga ho wa mruhun shakari jazwe ya sushangazana wakati zijo kaza kwele kwa nozela ukakojo fikiri mru wele hadisi wakati zado kaza kweli kabati mra paroja fit haram na wemru ni nanzi henru ndrongo wamjo tsambaza yepo njozu bakandali ngamjo fanja umru ya lahitima vaha tereri kamru funga tereri atemba dobana daula pia wajotura rubajahazi wala twananza haukawa utatereri ani abamtsonone soke hadis ya Shamsuddin na Saleh Asman na Simelem Sahazi na wananya wafungwa bure kabatsa tamshinzi na watsowenza wa wadhulumemesha hao antukenu tare mbi njema intare wala walimu wakana hazi za hao wakaufaiyensi warenge wanamanda wala wende wawe hensi wala wakomor wadaza ngwangaliao wete maudu zitiundwaye zonra wala wandwashe meza naskari tuja daraja raswili rankwini hamada wanu waliwao kirankwini hewe zondizo nambao ngana bwana malopirizo na mkemakini maana mredwa maero ola wao ngamla wao maero Mandela fanya mahe 25 pirizo no harumwe South Africa na mkemakini kamruka jarenda ndongo conscience yamru yoka tranquille mana conscience yanyu lo tranquille da mature na ndongo
sheni mru yare da rongo wetsore mwana veso pirizo wafa pirizo shamru lo jadi lo tranquille morali lo tranquille wetsimru yare da rongo nangwa wo tranquille ze moralize za ungizo tranquille e conscience ya ungio ukakwa jarida mbandongo sha hari mathalani kari rondo amapesa jumla meli mtijata mana mikani mwanyisizeni de kati rondo awamsojo fungwa mnalala na hora no na tabirio mantabirio fungwa unabaye nutabiringe funga mu ari tabiringe fungo mndu ebenge wanu wafungwa tabiri shati ndongo wazidumania wazifanye zilona mbamshinzi shangwa nzo warihengozi ili wala tzenga alama za jirikandani basi tarendo hakimu marhaba bwana mudiri jimla wa he Facebook FM ngarjonji harma swala la dunga manu kwa swala linu ngilona mbawazinji changa mjo sana ni luzise katirjo ndo ngada kangabo namna ushina dozi sala bidi harmo swala linu lokana serikali ya Gwanzima wasawa njauhara hemanda mano ya lo Faransa ya lona diaspora ni makalima yatekelezi wao ni bambi yaho wanachama wa diaspora ya ukana wasawa roho harimo inu ambao ye fazia mwando ngo harimo ifazia bili wajipanga harimo fazia raro ani fazia mwando de mandamano ifazia bili lo juhudumu wajehuni masiwani ifazia raro wajwambandao msu yamba mimi ngamontizo wenyewe wayambe sha serikali wadi sonja uhara hema kani matekelezi wani ni nasuri ya ukana a list ya hawa wika ya unga utayari waregeze biye wajehuni masiwani wajewa kombo ensi haukana hula wana ne diaspora yentire unga otaji makalima yanu serikali ya sanja uhara unga ujunga ujitamka ya ukana opposition wala maadui wala makatili wala wandu wanza wapozitwa makalima yanu hayatekeleza bwana waziri adhaminishiwa mahakama nana adhaminishiwa ze pirizo ze haki za kibinadamu adhaminishiwa ne dini bwana waziri Muhammad Hussein Ali Jamali Laid bwana mudiri jimla kaanza tamkeje harma ya makalima yanu no mwendo ne diaspora ne makalima tekeleziwa ne diaspora ne makalima tekeleziwa ni waziri tuambiani kwa tuwa ngulode shanga rjono wakati ya doshina ribire kecho kati liwaza au kauliwaza amjidoshe leziza harma ile swala lilikwezi bwana mudiri jimla mwanama Abdul Hassan marhaba menji mwanama ubaidi njajo hanza ninjele swala la diaspora rare jesheleziza le swala la waziri wa mahakama mzamani bwana Muhammad Hussein Ali Jamali Laid okay katsamba mzamani awamina haki auka nge haruma dharura yezi ya dharura yabo narishezo yeye yahamba nizo ya heza leji ngwaka tujera mbele swala la diaspora na dinasir naam ajama bali habari na mtuzia ukweli wa hizo mambo au kabanu ndujo uchunganda kuhusu tu wakati ndio kanga joka ya dawla kuna mabimeji dawla kuna mabimeji wa Komoro ikao wajohanza watenda Muhammad wajohanza inti tabani idangani na wa Komoro hasibabu za khilafu za kisiasa ya wangu wachungaunda bozinji wezeneza hamaze rezo sosio zere ngwano wa Komori wezungulia na basi la shaka yuti amano hamaiti amongabo ilazimisi wa Komori bitanabali na madu amada wangu oka wanu madui wa idawla yamduka muda tunge labo yambokanga bafanshi hauno angabo nungwika ngatuko fanishi nezungo izo kazi jahadisi wala zungo izo kazi tsamo projet zo fanishi fana majuzi jarbo kasa biga made nge maktutu nge kongoni sababu jitunge kaza sha ma opposant on wa opposition wazeneza wazamba okawa kautsahaba nje mcharabasho hamaiti ndio mbale mkui kama unio abunjabu si wa kumulima watu ani ikanga na njuko muri hatu ngelazimu tanabai na rejana balongo ngelazimu hakikishe eko dizungizo zamba au kasjabo
ikazangwa ya witu kale ulifanya nugozo tungeza edamu batenda muhamwensi ama rubikal onabiliza nzia zeuzia heina ngombi zanzosi jiro hamwensi rienzi ha yanshi ha amani yanshi ha undo areke ha wema areke ya ha undo shawa rufulani kao watsa ho yezi belshwa batupu hazitwa jana na zitwa ziki ohamwensi no hamwe mwanzo yezi wanamadao na ngorta na baike na hadhari nao haukawa wao kama undo yezi kwa na urendesa haundo shaba jore ndesa haupazitwa wanzo irenge haupazitwa nane kawa usina mwesenzi hamaye yezi wakupazitwa tena abungana madao ngela zimuli wa tahadhari riwatawe rishobune na marhaba kwa mtukufu. Marhaba manama ubaidi wamtaho ni wambio kaya wishezo waziri wa muda Muhammad Hussein zo ya hamba ndani Tanzania shelezize waziri mtukufu Muhammad Hussein Ali Jamali Laili mwambio kaya na dosi samba village waide mruwa handani ya kuandisa ujomwe mahakama kawo wezi waziri waide arini kashehidwa handani omjini samba mbodoni arumwa mamizo mwanamshe wa Hafidh wa Mada Hamidu iho Prince Famse Ibrahim ya Lola wakati wala ansu irtikab sirandi sotria yebandi hiyo da baraka randari mweshelezo kaya o wakati kililu ya nome sako waziri ya nome procureur generali raha wewe jano mwa procureri kwa disorema sako kaya ye mwizi ye fasiki kawati ngombi watu kauzamba uja uno mwa procureri wanazija na majuji wakafanya ze maandamano wakahutengelea wauambia yenzia wajobira kwa wanilia wewe hazitendwa za kaujiro mahakama na boti liwaze waziri wahe mahakama wende mru wa handani ikawo ibidu hukumdwa sababu asuala la mahakama mtufumba hazitendwa za witi zontunjia wayaka procureri haka urenga maranya mapuruzonye yende wafanyisa hazo hahe bure waide procureri ya renga mru yarwa hitwa yenda yamfanyisa hazo ndani hahe yampulila yenda zake mru yarwa hitwa yafungwa dahari yampulila yenda zake wamna alama mtiti risojo fumbaze mku zahe procureri woyi onkumjuma bano ngabo nkujuma aburtojo zamba bana ranza sisemba village procureur ulo waziri leo bwana Muhammad Hussein Ali Jamali Laili danda narumai labili bwana waziri aminifuba komiti shudu amini osukwera diwatu ya pulwa dawena procureur de la République Mohamed Abdou wakati rambara isazali harohoreju babonti baada ti hukumlwa tire mwa mahamili nitowe na lamanda ya zihumengo mine besebala radio atu tirongwete na miti journalisti banga mwanzo ntebalbala wede wani hukumu wena procureur de la République waambaye hatua ya toolwa ne juji kaijaka haki ya ifanyena procureur Maribenali wei Muhammad Hussein wende yani hukumu da yena procureur ulio leo na procureur yakawo yamnga mbamshano wanika haki watoa judgment are no hata lewe haki yangu hiyo njaihunra habo leo wanomewa jana wakama juji wani hukumu wanika haki olano mwa waziri ile wano mwa procureur kwa tsunikela hakahamu zumbuku janikiwa zombonjanikiwa na wanika haku kamjojwa ndrenge shetelo kashija kanti yala mahakama nrabo na wole unge ministre de la justice wala le unge procureur de la République mshamija na ka procureur de la République ano mwa president mwali ano mwa president mwali
o wandu wa wasu utari nifanye nzia naone darusi nifanye mkarakara wajo mikezo wala wanike are wanike jujuma yabuti jo mstehenije ha ani wanyu mani hukumani bahaka mwanzo mnipuse nafanye mkarakara yaburangu mnipuse nafanye mkarakara ayo mazo ya hanyu ayo mazo ya boko mnyu yafanya tijojwa nenda bo mwana mba nende nikwezo mwe fanye mkarakara shayo timalezi kaju jambe ndafanye mkarakara naboni kahaki yo ala mabo procureur wena ministre de la justice mlewa mbozinu ukaya ndo bano ntima ya sulisha ya wandu mrambuani yararu hotu kufaho bana waziri banuka directeur de cabinet wa Mwinyi oyi Muhammad Hussein wende directeur de cabinet wa Mwinyi omwisizoni mwezi huisa hahisa sawa nezi 2011 ay 2016 haka directeur de cabinet wa Mwinyi Baraka na wasani hamadaja bano amba ukaya ye sirikali ya Mwinyi Baraka ihibezi ruza kamroju hata wahidi shetanda washikaza maburike wapaneze kontaki yamba Abdul Ndobe tikaya Abdurrahim Hussein Bakar de yazamba aka directeur de cabinet yebezi rumrojundo do na magara mabombo wato watezi ruwahuza aka directeur de cabinet wa Mwinyi Baraka Muhammad Hussein oparo musharanga mikro hana kamro akazwanda boka jahana wazirende bwana waziri na ngojo hukumdwa nizo au kamera mwado dhamana yeba kontaki yebe tranda izo pia zamba ni na Abdurrahim Hussein Bakari bwana waziri kudenda mwemweu bwana waziri ukana longement ikawe longement hiyo ikana mshami hoelehu irenge ye longement hiyo kaulala yabo wene fami mtwanza nje prive ukaulala yabo yundu nendri au koro hayabo hula wanendri kujazamba nabo zikana materiali hundu materiali mtsambezara le harumo lojuma yiyo bwana waziri hotu kufa uzijua wae mwinyi abo tsasi ngari jawo bwana waziri ratu yofikiru kama natso lawo mahakama hano mwa waziri wahe mahakama bwana abiri dhomana za kisiwa hata watuhumdwa nezi asana madukaya wafanyi hocha fumroju noende ya directeur de cabinet yena SIG de gouvernement waundo wa jereyo chati de president wala ti de gouverneur kadwa wazazano kadwa waza mabiro kadwa wazaziro yedo amanaze nongo hizo SIG ne dafu ye chefu hao directeur de cabinet otoze amri yabwezano zebwa mroju zesalo zebwa mroju ye magari ya hiba ze kontakiza pulwa ye mishana ya hobolwa kazi jahweba bwana waziri okakuja shindana boza hamba hawallahi tarehi mahudu ngejo holokaya zinduza kamjwa te mishana ya pulwa yamba hiba watu shindana wende dhamana hayo kaunde waka directeur de cabinet wa Mwinyi Baraka au shindana hata ujotimizi wanwatu yafikiru kaya banuoyi atola wo winguni hano mawaziri awe mongo ni mwajuru huye nsatu humlwao ransile fijo ne mahiyo baba ngaranzi hao na tena amutafadhal mzee wangu fundi ulama uadini sise volume sise do do sisa do tengeze juma do baba ngarudungao sisa abo wana ndongo private ze hanti za benjaye izonde jozamba mitina unja prive sha ewe wati jusebwe haundunyoha yane erangu kanti yabo wala warohonga amjo haziza ranguja waziri fahami hakaya abo ukaurenge plus ya fahami kabati mwana mkomori ya la waroho Prince Famsed Ibrahima lawa yabo wakaumani wa siasa na confiance ya juwa na serse shakabajala waro rangu wakanti yabo ministre de la justice ye mahakama Komori yazidu korompi ye magoba Komori wandungwala wao weto wa mapesa kuzijua kujabata manungo ye pirizo Komori irende hamama zamo keja paroka wo chamfulo pirizo rangu majaya
tabu ya mwenje, tabu ya rasio, izo ndabu wajao. Edini. Yedini wiyo inja mushkile na usiku ngotoshoka msiri fulani ubadwa, mada fulani dega, wandungu shida na ukidi dabu wajao. Bwana waziri, walawa roho Madina ya mtamu mdunzuani ewa fuwanga wakati ya waziri de la justice ndo harihuzi sao waungulwa gendarme wa mhono eyaka ministre de la justice ndo wafuma militeri wararu wa ulwaya eya mungu wa ayeya wawando ya wawando hena usiku ngaba misumari harumamvio garla mustadirani mizinga mini nzuwani ezo zijeza habari emana zekililu zatujire namne yendi yemana ezi yazali ya maha wafanya maha undra maha miili fahamu ya roha msamahoma ya jabu watujiri mushkili za kaya bohindri we watawajo huja vice president vuru Hasani Hamadi havuru zenyimanizi njia Dr. Amilukarila henzahe alimwaji henzahe idi henzahe ekanga boto mbalbala na fitina wa shahada harumweti inu abundawe okezo kazijaka bwana waziri yenda mweme uruhambi uke volume aho na yende dwe itishe yao dusma ekaudwe njezadwe ngarjo fanya senkisisi mbona wahali gara wate mara le garilahe na dozi ya mwemwe Muhammad Hussein rutukuzao hakimu mwema fundi wa dini mwema utina shaka shawaziri mui tafadhali hotu kufa si hadoe bowazi mabdala kabati juji unra procurera te greffier nsona le daftari lahahe zima banata le madaftaranyo ajoko soma maudu nswa kiyama muziswezo marenda ngamjo huzisi wajuste hanta basilahadi vanu timvalanguo ya diploma wandu kwa jajwe tafsira tanga wadoro na wade bola kajajwa mo ajelewe tafsira hengoila la tafsiri oka ena mrujoja vanu valale daftari la hahe ngilwetswa ni vanu hamzima ahungo shobo Muhammad Hussein waziri mtukufu abamu juwe shashako ngabweza prive bokoti na unjia kwetsinde zare hatsivande zadawula shangara mbao ewe kabula ya ahira le daftari davanu le daftari la basili hadi lijuswa vanu emana ratu mjusi za daftari nene dabo yambao heramuzi satongwamba tikubali shenge bala kambia afukajaka ukubali mjwe shasiri mwatuka uzijua mwatuka uzelewa na jozuzi sabasile hadi Mwenyezi Mungu arende ujisamru ya soma mwenzankili hata we PH webo Muhammad Hussein waziri osikuwa jojabani ujwaba ni huzi sele daftari la hahu homngeshi wahazi wa hahu hawa mwahinga mdabosoni mwarishilao jorema na vesi kujajo timizi 2 minutes harume plateau inu jorema na vesi la se devi wambina mparabdala wajan suali unika liberté ni huzise eka watu jorema na vesi bai kudwenda mwemweru ya tanu ni huzisao opposition imriri vanwe eka mambo kayema opposition abungo shangazo wandu akamtusomesa ye opoza wo imriri ye opoza wo imfanya siasa ye opoza wo inde ulo kontre nawe ye societe civile wo ye opoza ye ranyo jojita mkawo ye opoza nganzo mnanuwe e opoza mda manabwe kahambande ma opoza ahundo wanrupie na mru kontre yezi wo opoza amsomeswa wandu jinga ye opoza wo ikalitendri na mrambiye ma opoza ndo vanekade namna hiyo vanata mrumena mrumshe balawo ma opoze kangwa vurana oda honi hena mre opoza he mwananya yo opoza ufumba oda hu wakekleri ani na kekleri yabe opposition atendwa ni munyi baraka opposition atendwa ni Mamad haunur ni Burhan haufahami haudosan haumetre Mahamudu ani na tsohamba haubabdala no baidi haubodini na asiri wena mze military
na nyimlo Faransa ihomfanyo ze maandamano na tsola mwana nuwe opozando haundi Salim Saadi au Salim Saadi baba ngabo atanga bwalwaru mwezi maopoza jatisha huvumbua olaka directori mo Nikori naam kwamba yopoza wa serse ebanda ende atedamu yeba shehana watswelewa na maulana na mselie wo maopoza ebano opoza damu yonzo atedamu amto farahaba na waziri amtomika mfano juzi waziri msedie hala tijiba la Dubai ala hona na service secret yoata kamjejua wa Faransa ya jeya tilwa rumwe transition de transition kama muga mawaziri wasindi wazali minu humedi msedie juzala abonze haonana na jeni hakwenda wa mkonfirme yo kakuno jonji ya rumwe transition okowa komori wanzo mabadili ho ezo mzishia zaba na bohe daru mandrongo za hari na ndrongo za serikali shaye service de secret ya Faransa wonana na msedie Dubai Dar es Salaam mula kabati mkomori ya jua ewonde opoza umvumbu wao ya minuso efu ya opozo kakatwanza kiki ya mji ata ngebidoki katolo na shehani ba shehani katsukirunika ze primu za minuso efu ministre d'affaires étrangères halafunga bwanduka ya shehani nguni poshe ushamjwa monesa wanu wao ma opposition yenda wao wanzo atedamu alikutsukiri haba wotsamba opposition bwana waziri ka clair tijambe madui wa Komori na mwaele werele wendo bokoba no wa Komori ro wajana ro wale watsongo mona ni madui hata wewe watsongo ho nadui koba nuru mujana ka directeur de cabinet huka procureur yabo huka hakimu wa matafiti ukarume kurdapeli yebano ya duyindo ebano ya rotsentsindo yema duya hentsimba do wakoko hatuma bahasamishili aunda nyimumade ya mwamba wa hosonyungwa lola ganzo kekler bwana waziri hotukufu aho na tsenamu ni kotukufu afu na mdwe hantse hena hepirizo ado mfungani yo amjo shangazo ajo kubali benunti atu na bwana waziri yode mana ramba ukabwana waziri si sevoli muirende edo beka udwenjeza juma zinu wahamba utoa komoraruma harara tawa komoraruma wasiwasi weruma volumu ya dwenga jofanya 5 weruma ya 5 jofanya 10 akanga si Komori ngarambulwa nao ze fonctionnement ziruma nezitendwa za jiraruma ze fonction neze logement neze dhamana mwakanizo arumetimu raza dini raza dunia raza kibinadamu raza daula ngarambula nao bwana waziri banu kabla ujandenge mikro hamzima mzima habo ngamumjuo rangwesa ju habo tasata jalale ngamumjuo le bo njaba pia kwa wakati wa Mungu shaze twabia mzijuo ze twabia zenje mangarizidungao zembinga rizidunga chanu maste unsura mru vanura mrumbali maste himbali ya numa stehida wiriyo aba usha bankartsuwara aboda ila kuma nabo yatata yafanya kusauju yatata yarenda bana watata yajua yone bana bwana waziri abwe mana ndongo rejeza bwana waziri mtukufu dabo kawi mana mwitsanda ukala dhimandu wa jifahari borlona mru ya soma mtukufu yonda dhamana za waziri benge dhamana ziru maukichafu armo waziralo nu shaye mtukufu au kange na ngelimu yefundi shaze dhamana za siasa zitsuramene hujojusizwa haruma bao haruma bomfoshe ya nyumeni ratu bule lo vierge ewe pando he diaspora opanda he diaspora tiwarantiza yoka dinaswiri wamba ukaya hena mrulo tayari nende yanzi hebiye esheleye horeje bati hule yawo zenrongozi sarjoju ba Komori izo dinaswiri azamba ngasina udhibitifu kaya ye diaspora ngo waruma majana mararu tijina ngabi wesa wanzi wa reserve zebiye wajuju ba Komori tihule bam engwa jawo hamadhumani wendi nsujua engwa joha amani engwa jawo habaya engwa joha mwelewano engwa joha haziza hao ezangwa mjokaya shenda katihule na kume diaspora wajuja tihule tujoka ngwajarma mashuhuli mtujangwa wajua fanya mashuhuli speciali antujua yonde shaba baisa waziri opposition wanzo watedamu mtiwe shidi watijemo hao wanunga mtwanza wa fei ho wajema kiesi undamu hao
bane namna wandu wajuha majana tangu juzi wandu wajuha majana wakwendo Hijazi kaja bandu ngondo watenda ngondo wapaswa kaba na kaburi la mtume wende wadhuru waja ebanu mana mtsanzo wando iho waja dhuru wa wazane mazamwa wende ebanu harara endri balamfikiru kamezi mitsanu ya maandamano balazila zifo ani la porojo ani la scenario ulamnyanya shale wa decide wanzi hoze biye wambango ajao yaboma opposition wanzo watedamu yekango apangi wao ni wandu walionezi kanjo ke maandamano yala ngapangi wao ni wandu warumishi ho nazali amjo ni kamfano wazirahi za habari za ndani vakama na washikoni abontu huzisa minde uhambio akaupasha juzi mwana washikoni huo afanyilwa monano wakaula mna kafe wona waziri ambia huo mwana washikoni kaya kairujo nji yeye orange baba la risarele okaya zalingura mbondrabo baya borendao ngabajoko kama shake lisatsa lisorabua azalari trompe harirumia kairu joke orange bahaba mitimrwa politiki tijaha haziza hangu ne mwana mwikoni uonge haruma ze movement zilo Faransa yo juzi na uo waziri kiki bahimsede ndata haye rasema ya Faransa waona na sirini Dubai hendapo kana mnitarumwe transition ebane aduyindo badi banuro wakiki rowa minisoefu rowa maulana rowa shehani wawopia na wamsedi wongo obonze kwa rumaze mwana zilango api wao haukako ujole jahazi ngala shilonda hena mdungu tapalo yatizamelo jahazi yabona isibese kujo zamanilo yene darusi na mguna ripoene shari shato walo ona ena mru utsorenga msumariere male jahazi ngalinjawo maji ngwanzo jahazi liendwa jililirawo wala welila wachumpele ewa ibende mala watu subuti wa ya mdu defendere jimwinu yendo hena mrujwe shia yeda fiu yezi ya koloni lazale nda mwone mru ya haralwa no hao ewa wo mru ya nwango iwa uye banguzi amadola mjana ya renetendwa ya tushindo tomasurufu ya ndizwa ne mru mshe ya daza mru bagala ataona zifedi ngwaja la ye emergency ya koloni lazale kana utabi okwata zerato kujaka labo ya rongo hono zerato ilande zijo kondale kafulele marufu nde zerato kana uzubu matri hena mru mwenze feli wode mru anilo azali wallahi ni chena mru aso molebi majamvo msirini hebe kofro ya msihiri harabi ari ngonzo mdafiu ola razerato haja kanso la rwashesi wa shamaore ani kabati mru mwenza akili jwanili ya yezi yazali izonrabo yonga mu confirme yoboba yidi kuna wona mru mwenza akili yasoma yendende yarenge mikro walate mbako hoja wapabila moto abati ngaya yohando kena mru mwenze feli kutswangalishia kudukani singa muno kako la control wabadile warasulu watulu hari mwandu wenza zifeli wazitaharu mwafuko leona ritowe wansongo leona ritowe wamanywa furusheti leona ritowe wenza zitwa zinene leona ritowe wambanku kuna uona mru mwenza ngilimu ya pangi hando ulona sura za peleza umona dafi wazali pia welewa shande zinukabu wojo ambati wambia sodo angala moneti na ngala moze conference yekojo na mru fani hano na mru siasa ya dafi kuna uona kwa siasa wa kweli wadaza tangu ajua wao bande jahazile ndola waswili hena mrabu mwanzo umbeya wone shawala mamatike na wala mahosamishana na wala mala mahoho waunda ojoona hokawa ndundizo mijini hawaja wajiriwa na nyumba moroni ekakwa jaliba za nyumba za wandu kwa naungeshi kwa tushindu to masurufu wadundizwa ne mala hao hauka kwa tina zorenda chamru mwenza zorenda kana udafi wazali hatazale sahelewa banti hule bana mjoni kamfano banga banada malaba azalamba makro kaya vanu tivoto amahamitanu ngamombo Mwenyezi Mungu huishedu skuramba mali azali heni mru mwenza akili hadaza twambukeni mwenza zifeli lwajo urongowa sheni mru mwenza akili kana urongowa hamba mwali juzukaya ngabo mfaume Islamu yamba ukaya dungezwe peplu yaho yanzao ustehe sharia mshinzi sahe peplu yaho yanzao yabo helewa o winja ho wako moringo anzwendi harumwensi anzo ya lawe vala haruma mafungu jana imengo mfukari ngwanzo ya lawe
yemengo mirarundi wabagabegea abon rashidwa metrize wolukumani idarusi fatihi fuadi gulamu amini soefu kamali soefu kolombo ani dashile tadu shakijinti shahahi shani mrulo badabu katushindwe metrize kuishezo kiki ya hamba gufanyo kampani ya Orange baza la Trump msaidie ndafanya huyo harumwera sema ya Faransa juzi Dubai gutahosha namna jotu la rume transition abora ngutsa namna jotu la rume transition abanjo kaza lingwenza haukeni yeshezo yamba mwali waeleo shango show wansongwe uwazitwa zinene uwamanywa mafurusheti warenge nkodo watojo shindwe bahara ngwanzo we bahare watojo banle jahazi lendao no wenyilo wesa wajokanga lizamao mwilati kama fura derongo wakati lati kama fura shaula timru anti wandu bukwata ngwaju wao honato wenzakili ndio mikamfa wadofanya hana conference wadofanya hwerungu jani shama wambao bana shula bwendi ikina fundi mtukufu bipe wadorongo wa president wa hawo dahalani hwerungu jani wala wenzakili ngodo weshawerongo wanjaba hanu wadaza au kawa joba nenti ya wasulishewa ekaba hangu arongo wao ngwajorongo wabo na zababa nukana mjuhe mwarongo embali sho wenza zifeli do warongo wao ebenge ke diaspora wambo kangara nzi hao na mrulo tayari nede anzihe rijeri zube komoriti hule yawe wa kweli so mkongo majana mararuna mengo minga wanziha anwezi lwe nga juwao ngwa juwao kaya nga mrongo Marseille tirongwanis tirongwa Marseille kadombili juzi tirongwa nrongo e Paris njaka ne nafasi nabo tilo kamrongo jao shabo andunga bakazoma parleri tibaki huntirongwa titwaze fikreza msaono walohulu haukami mongo ni mo wa kile diaspora hunu yabo nganzumru akezwa mana kamrungurongo ya Joshua Dafinyo no mshinza mamjo ke katifu aba tifu halal au kamjesho ndafiyo bane hatwari de mronzwani le rongo ya tsojuwe shwani yao mia mjosho na nili yao bakaenti ekaka batinti abonti ekangami abonga bonti abunda bonliyo heni banu wajoka wenji wanili yao ngami nano washashinjo ukabongo na haki kama jorte fela lwansandu wenji au domba banu hakiliyo yenge majorite fela lwa muzambaba nu Firauna na Abujani na Abulahabi wajoka na ruwenji no washindwa yakana hakimtumesha tindao yaweke mafirauna ngwa wenji ngwanzo wakadamize omati wa mtume muti alama yoka yabo ngo una haki tandu wenji na rwashashi haki wana mudiri jumla haswala la mwisho likaze kifo mpango ndio kala kazi ziwa zisa ngazendao na ushidia zienea makati muso yanu ya ukana rais mzamani bwana Ustadh Ahmed Ababa Mohamed Sambi serikali wana azma mtwalani zani ya hanza wamnike liberté provisoire wamchidila wakawasa wale ya ukana Sambi katina wandu wa bekaro habana kama tunafanya rongo wasafa nezo kanza wafanye wanzo wa mto zongo zinu nazungulia wako harma ulemenga zangu harma komori idiriba kaza kifo mpango ya karakazi ziwa zisa zishidia kwezi maraba menji mana mobaida ndani usiku wa jana supara alimkubari parana uka arisa mbafungulwa hariwola mri kauyeba vuni mwafatahu hashaishi ya ukame dabda Mohamed Sambi hani kwa liberty hani kwa hafungulwa dharura tipawa ni majournalisti wa huu walobonze wanuzisa sabamzitundo bamintuzamini kabajabira dakansanu titundu pia tunduzi la rabo tipara wao tamezo rabo kazi jangwa kazi janongonwa kabatifikira ya mahakama hateju jikatina fikira yao rara ngwate yavuka wakati banu Metra Mahamudu hapashange bonze kabatina alama hizo ndongo hizo eza jana kabatina alama wala kazi jahabisiwa kajia dhukuru par contre daula ngwanzo wa mfunguwe kwa tunde strategy yoka yambali mahakama ne guvernoma yoka yambali banja nabwe mahakama wa mfunguwa kejabwe serikali wa mfunguwa mahakama wa mfunguwa waturi makinisha para wao raba zonrabo kazi jahadisiwa kazi jadhukurulwa kabatsa tavu kazi demand zonrabo
atavuka katsibanu Mahamudu mwata liberté provisoire kila déposé kaija depose wa te liberté izondrabo kaija dukururu ye gouvernement ngwanzawo lesu alalasa mbilinu na salami nwandu wafungwa zise wajondaruma maendeleo kawatundu haruma mafuvu jana emengomina naruma kiba komori sihi asibabu nde mivurano ya siasa yinu banu benge wafungwa nduzi hwikume na sambinge yabo na salami lefundo linu kalina ulawa wanzo strategy ya humtoa nwandu atsambe wa mfungu bure hauwa mfungua bure abundo humbaha pandalao ya hukumdwa haraka ya mbwehebi yani kwa grâce nera isi hauya tuhumlo kahibe va demando a liberté provisoire ye hensi caution benge 10 millions ya do controlewa wakati wa joka kwa nushira mzee ake kapashia shaye mbabi hiyo abwe serikali wajilave wajihoso yonde zenzi yawo watsahawo yonde serikali ije tsanganya ne notabilité boya juha amtsoni kamfano leo wajoho na nekon e notabilité maudu ntsu hambe ho wajoka honani e notabilité leo le combien le 27 bane le 30 zalingu jonda jawabu ahemila nansi yo inde uhambo banu ne le 30 raisa zalingu jonda jawabu ene serikali yahe ya hemila nansi de harumailo 3 harumailo ribai yaborendao ngabajure ngwanzima kerinti yambe bana shabajure ngwanzima yaho wana mjahe ngazija no wana zikofi yahe ngazija ngwajuro ngoziwa arumwe ngazija abo jwaleja wabula kimila nsonje za jumao shabo ngamambo wandu akolize ntsantsantsa hunu no wazifeli wambenga zijake na wenyiyo ena wemewa jabenga zijewe ujibweshea yoke boshelewa engazi jayo ujibweshea ngari walindao ka winji na nafasi za mali za urumia na jilaye zina mizinga ya milananti yonku hanao hale wa kamila ngejo juha haukaula waziri wa Medabdala Sedi Hassan na Sedi Hashim Medabdala ekaka na waziri Msonje na waziri Mzugua na waziri Mnamji yoke jaheya heni mru ya mnomeo yehum nikezi faza adunga kwa mru ya kaupata na Medabdala rambe rambuzi haukaka uste umharuma wedo mahakama hula Medabdala yo para sanctionne juge go hukumwe mila wo hukumwa kisirini umru akaujua sharafa shahada na mila sheutujua mila weka ba mamila naam nirutufanya ngada wokaba maada yeutujua sheo wokaba masheo sinawendeza jumao sikazao marhaba bwana mudiri jumla mjunika sekondi mbili ulahe wa komora ukanari mabia ndoka msuwala haba mima uribayo mpango harima madade ukana mabia ndoka harima radio kazi ili mpango kayo hendelea hena fumne ikayo kayo hendelea shawa na hitafa kitekniki wa kaurema rejize mipango yinu ikayo ngejodo hendelea ikamnezi mgo abenze ikayo labungo ringa zero kajari parisa ngejodo hendelea ikayo toka udwaza ndongosu aladhimu nuzise njahuzisa ngaule nafasi ngejere bayo mpango maraba menji andani tizero nazamba bampia tizidiwazi hai kawatinze shele yao kamnyezi ngunde utsudiwazi abo tizidiwazi tinatwe shelaze ndongopi naam kabo aboni ko tukufu ikawo nsuju kamjo hunda tino paro hunda wo tukufu amroka kadiwazi yabili tsanzwandu wansami hisu alala nsujini bona tsulinjia shana mbamna sababu wa malabe yajiri shazambani mwabo tinojo zinjia aukeza mbwezo hawo uhafu na mjuhemzi tahebu mwajahunu taho wenyizo na mjo wa parisa mziju yararu ya waziri wa mahakama bwana Mohamed Hussein anzona no opposition imrindini urudujo ka directeur de cabinet wa Munyi Baraka urudujo kanga mu majaraha ya haho pokwe ka hwenje zadwe harumwe voli murongo wao kujasisa ya bakido au ngojonje zizo asenki
na kartina problemu ukemwade utijore mwana avesa rumwetsi ba majara hamdo na rumwetsi inu ngawi wa avese ngarutuku zao kandi mongo ni mweze nguzo za hetsandra walima hetsi inu karanzori dugo na mnono tijonja ramba kalima abo jore mwana avese na sarutuku zao evolima ne bakidwe bwana waziri rutuku zao 3 nzori hambio kaya diaspora komori ngwajo huja utijambo kabajo koti hadamu ngabantu wanzwarwe hitswa na waungu wajo urifunga maudu wedo jabana wauna haki waje abuna mtsore hani ekawaja nyimfunge mrohi ewa ekaka mtwanza monane abuna mtsofunga mrohi wabirane amjo wambosu kwaja umtarsheza mviwe kangwa ajao mjuseza nyumrohi awumbi robarini shangwa ajo huja ngwaja lango lalo ngonge sharuma mjibwa lo bahari so tarisha mna vide diabo bala befuni wambe mrujo bala abo ka eke diaspora ngeja utsoni birila jao wenzaho botwanzo birane nao utwanzo wawone ulumhara kwana huwa yeurende ulumhara de yarenda atsurenda ukana uredwa ndongo abuna mkemakini mbaki mwaswime zo marenda haruma hilo zedamu zatiha mahoma kabo fahama kabo ikililwa fanya mahamitano kabajatiha damu arumwensi atadamu da nyimdo yabo nondolo waziri wahe mahakama zeroho zala wangojo za sume maudu neze damu zengoza damu za ajiri wende jweshelezi wao utirenge mapanda hanyu myariha watso wenyiyo bwana waziri hamisu nsidobra mambo kanda mina ubaidi rikireye muvuma ulaya rijusa wao wandu adobonze hena bali joja hunu wo baidi na bdala hena mrunge ne telefona mitirenge ya hangwa mambo todorenge ya huamba zonrabu riwonejo kane communication mrengo ko wananyasa ndo ulaye haza hawa wamwereni koli waje wa de douane akibahe NCA douane aruma mwezi 3 miliari lewori welezo kaaba nkoli ngamto 3 miliari ingazirengo nimba engazendonda wokoze tabunda zilawizo owazijirisomba riwambaze ngozi lobanu ziyeleya ye diaspora waelewa waja waono waja waeshi wajo mashuli nata majala gilasi kwa janwa hata ngabo ya jambiziwa habena ibukamu mwaje mwenje njeze bena mru ya zahiza netsoza wana wenja mami sentete na ntina zowe hantu ulaya hata wenza heka jambiziwa hata bwa mwenje yabo zorambao ngazilola nao nizo wajo waeshi zirudizi vibitisho kama mada maboka wala mahosa nyungu ne mahosa nyungu hizo ngamwendo ulaya mwende mlazo amolote na rumwe magodoro kamtsuli bamngoze damnite mtu poshoni mlana rumwe mabanda ho na shahanyu zenyunguo sao nibe mzundra we faida ngamrengwesha tuna si hunu mrumia mrengeza hawo yiho mrumia mrenge isho mwanikiwa mrirumile yihu mtu poshoni mja kamjeje namba hindu yabo waelewa chakarja wapuse warwe mizinga okarto jomuwa na rumwe majilisi na rumaze maulile na rumaze dine katima benu karumaze tiza ule mengu pia yenti yanzaziyo komori okoyonde yenti waziranyi nyota manziani na brosheti yomba sumambu hamba asidi tojo mtoshani shakarja dhumani yari rendembi karja dhumani yari tenkodo na mrenso uhara emanamlo wahara nga mjwa wezo marenda ebengenga ritimizio amjori sami shala di marijibu baadhi ya masuala releze zo sisi rifikirio au kauhara halawa rumwensi inu jo kauhara na bakabishenda rohao shasikarna hunrani kamruka na shahe hari mwenza shaha shawuru mo shawandu mi patro mitsinde johura yohara amu patro remraza ni watwana hatu nide mwabidi mrire shaukaya nyimrumawe shaturi mreni uwandrutsindasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba waishilizi watukufu angalizi mrangali yao amaira mwambiani ukana mfani muhimu wandukanga mrangali yao mabone harima yeshenia hatu ya YouTube ikaya yao jumumbiani hawinji wanduka yao nyurudunga harima Facebook FM mfani muhimu nonono kiasi utosha mwende harima yesheni inu FCBK FM mwende maabone harima yesheni inu mke wanachama banga juri jivia nonrondo wodo msada ikaya yao jumtanga nyonduka yao nyurangalia nyuridunga deka mwende mwabone harima yesheni inu ikaya yao ngiyo harima YouTube ezi archive mipango mbali na mbali ngamjo hidunga yapo nanga sasa ikaya yao kartusha na munisanizo harima
ya Facebook direct shaka mjozi wana harma ya YouTube wakao inde sheni hatu kangari rumi yao hata mpakande ya wanduka mstahamilia mkauri dunga harma ye radio kazi wanduka yao ngamdunga yao harma ye Facebook FM wanduka yao ngamdunga yao harma ye mipango mbali na mbali ikayao ni uridunga kamjaransi uridunga ranzibala hata mpakanda banu ngarjo sidumshukuria na mwambia ni ukana ngarjo nana harimwa mipango ya saa tena ikayao ngarombo Mwenyezi Mungu rishinde rimunda na harimwa mipango ya ladhim hata mpakanda yawe manama alhadhuri mbaye uliona vitamba kila mashina harimwa radio kazi manama Ali Abdul Mkuba utambazo harimwa ulemengu mimi ubedi la mshangama mudiri jumla wa Facebook FM na Baraka FM mwana Abdul Hassan na Jomto Sani Hanje Manduvu miaditsa na ngarobo Mwenyezi Mungu mtukufu rehunda na mipango ya saya wa matawfiki illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.